an balimaw aw bisimila bi Mali téléso jabarani sanfɛ an bɛ Alahu Taala fo ka barikada ale min kɛra sababu ye ka nin wagati dumanba in di an ma. An ka foli bɛ a ka kiraba ye n'o ye Muhamadu ye. An bɛ Fusra les jeunes fo. An ka foli bɛ bɛɛ ye fɛn fɛn tulo bɛ an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a bɛɛ lajɛlen fo. Bi an bɛna baro kɛ tuguni halisa astrologie de kan. Ni bamananw b'a fɔ ma ko dolo dɔɔni. Dɔgɔkun tɛmɛnen an kumana fɛn min kan o ye Bélier n'o ye dolo tamasiyɛn fɔlɔ ye. An da ser'o ma an kumana dolo cogo kan. Nka an bɛna se min ma ni o ye Taureau ye n'o ye tamasiyɛn filanan ye. Parce que ni Bélier bɔra yen Taureau de bɛ na. An bɛna baro k'o de kan maa minnu bɛ k'an lamɛn ko n'olu ka tamasiyɛn ye Taureau ye. O bɛna faamuyali caman sɔrɔ o ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye o ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya. E cɛ min bɛ ka ne lamɛn k'a fɔ k'e muso ka tamasiyɛn ye Taureau ye. N'i ye an ka bi baro lamɛn e bɛna dɔn k'a fɔ e yɛrɛ muso jogo ye mun ye. Mun de b'a la? Mun ka di a ye? Mun man d'a ye? E bɛna i muso minɛ cogo dɔn. Awa e muso min bɛ ka an lamɛn fana ko e cɛ ka tamasiyɛn k'o ye Taureau ye. E bɛna jogo caman dɔn a la min bɛ se ka to a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya adamadenya kɔnɔ hɛrɛ bɛ se ka don a ka denbaya la. Ani émission in dabɔkun ye fɛn min ye fana i ka se k'i denw dɔn. Den minnu b'i ka so kɔnɔ n'i b'u ka tamasiyɛn dɔn i ka se k'u jogo dɔn ka se k'u ka taabolo dɔn walasa u bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka ku ɲɔgɔn ye. Ka sababu kɛ n'i y'a ye ko adamaden fila k'aw bɛ kɛlɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ kuma bɛɛ aw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya. Parce que n'i tɛ maanifin jogo dɔn diyagoya i n'a bɛ bila ɲɔgɔn na. Mais e y'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ karisa la ka ban donc i bɛ se k'i méfier walasa kɛlɛ kana se ka don i n'a cɛ. An ka baro yɛrɛ bɛ tali kɛ nin de kan kosɛbɛ. Donc bi ta an bɛna kuma tamasiyɛn filanan min kan a bɛ fɔ ale ma ko Taureau. Donc n'o ye funtɛni kalo filanan denw ye ni an b'a fɔ o ma ko Turaw. O ye mɔgɔ minnu bangela ka daminɛ avril kalo tile 21 ka taa bila mai kalo tile 21 na o furancɛ la a bɛ fɔ olu ma ko Taureau. Taureau ale mɛlɛkɛ bɛ fɛn min na o ye bɔgɔ ye. O kɔrɔ ye Taureau bɛ kuma bɔgɔso den kan. Bon n'i ye bɔgɔ jateminɛ bɔgɔ bɛ mada ko fɔ a bɛ farankan ko fɔ a bɛ kɔnɔna ko fɔ mɔgɔ min bɛ se ka ko garder a yɛrɛ dusukun na ni mɔgɔ tɛ bɔ a kalama. Bon nin bɛɛ bɛ Taureau ka jateminɛ na. Taureau fana ka jate a bɛ kuma jateminɛ kan parce que ale tɛ fosi kɛ a kunfɛ n'a ma jateminɛ kɛ. N'i y'a ye ka wuli ka ko kɛ o y'a sɔrɔ a tilala jateminɛ na a mɛnna. Donc Taureau an bɛna baro kɛ o de kan kosɛbɛ walasa bɛɛ ka se ka faamuyali kɛ ani lamɛnbaa min bɛ k'an lamɛn n'a sɔrɔla e teri a ka tamasiyɛn ye Taureau ye e bɛna a jogo dɔn a bɛ se ka ku ni ɲɔgɔn ye cogo min na. Lamɛnbaa an y'a fɔ cogo min na maa minnu bangela ka daminɛ avril kalo tile 21 ka taa bila mai kalo tile 21 o furancɛ la olu de ka tamasiyɛn ye Taureau ye. Donc mɔgɔ minnu ka tamasiyɛn ye Taureau ye n'u tulo bɛ an na u ka da la k'a fɔ ɲɛnamaya sira kɔnɔ fɛn kelen min man di olu ye fiyewu fiyewu o ye ka don mɔgɔ gasi la. Ka sababu kɛ Taureau ye mɔgɔ min ye a tɛ don fosi la a kunfɛ a ka ko bɛɛ jateminɛlen don ka daminɛ depuis sɔgɔma fo wula fɛ Taureau kan ka fɛn o fɛn kɛ a b'a bɛɛ jateminɛ. O de y'a to ale kɛ man di ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ de bɛ baga ale ma kuma caman Mali tɛ baga mɔgɔ ma kɛlɛ man d'a ye mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Taureau tɛ taa yen fan fɛ. Ale kɔni ko fɛn fɛn bɛ kuma lafiya kan an ka sigi ka baro kɛ ka tulo ni yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Taureau taalan ye. Munna kɛlɛ man di Taureau ye a tɛ komi a tɛ se kɛlɛ la dɛ a bɛ siran kɛlɛ ɲɛ mun na parce que n'ale ye kɛlɛ sɔrɔ a tɛ ban. Ale ni mɔgɔ min mana kɛlɛ aw tun bɛ cogo min na kɔrɔlen hali ni aw jɛla aw tɛ sigi ka kɛ ten cogo si la. Wagati o wagati n'a ɲɛ dal'i kan a b'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ tuguni parce que a hakili bɛ jigin kɔrɔlenw na i ye ko minnu kɛ a la ka kɔrɔ hakili bɛ jigin u la a b'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ ko k'i la min ka jugu ni fɛn bɛɛ ye. O de y'a to ale bɛ siran kɛlɛ ɲɛ. Mɔgɔ min don fana a tɛ kɔtaga dɔn komi ka segin kɔfɛ Taureau t'o fɛ dɛ o kɔrɔ n'ale ye ɲɛtaga daminɛ o y'an ka taa ye. O de y'a to n'a ye ko daminɛ tant que n'a m'o kɛ ka ban a ni tɛ lafiya. O de y'a to toujours mɔgɔ caman b'a fɔ ko mɔgɔ kunkolo gɛlɛnw de don u tɛ sɔn mɔgɔ ta ma u tɛ ko to mɔgɔ ta la n'u wulila ka décision ta. Fɛn kelen min man di Taureau ye o ye faux rendez-vous ye. Ni kɔni kɛra Taureau teri ye
kana to ka fo rendez-vous dama dɛ parce que ale bɛ da mɔgɔ la siɲɛ kelen pe dɔrɔn de n'ale tigɛli la fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ da i la tuguni donc o de y'a to ale ka vie yɛrɛ base ye fɛn min ye tilennenya ani ladiriya ye donc i ka kɛ ale fɛ i k'i kɔnɔ jɛya ale ye ani fana adamadenya kɔnɔ kana fɔ k'i b'ale janfa parce que ale tɛ janfa dɔn ni toro kɛl'i fɛ a bɛ k'i fɛ fo ka tɛmɛ dan kan nka ni toro bann'i la fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ segin kɔ o de y'a to i b'a jateminɛ toro mana muso fɛn fɛn ta i n'a kɛlɛla n'a y'i bila a ma nɔgɔ a ka se ka segin ma tuguni dɛ bon toro musoman fana bɛ ten n'a bɔra furu min na a ma nɔgɔ a ka segin furu la tuguni somɔgɔw bɛ deli sugu bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a tɛ segin ka sababu kɛ ale ka décision n'a y'a ta dɔrɔn a bila man di o de y'a to a ka kunkolo gɛlɛya o bɛ a yɛrɛ ka nature la n'i ye jateminɛ kɛ misi mana sira kelen minɛ ka taa diɲɛ na a tɛ segin kɔ n'i ye a kɛ cogo cogo a bɛ sira wɛrɛ de fara mɛ a tɛ segin kɔ bon ale ka dakan sira bɛ ta o sira de kan o de y'a to an b'a fɔ toro filɛ nin ye maa min don u ka nɔgɔn nka kuma dɔ la an b'a fɔ ko gɛlɛya b'u ka ko la ka sababu kɛ u tulokun ka gɛlɛn n'o ye décision ta a bila man di fɛn kelen min ka di toro ye ni a bɛ nisɔndiya sɔrɔ kuma bɛɛ n'i y'a yɛlɛtɔla ye k'a fɔ ko vraiment ko tiɲɛ la karisa nisɔndiyalen don o y'a sɔrɔ wari b'a bolo nafolo ka di toro ye kojugu toro tɛ kulonkɛ nafoloko la o de y'a to danaya tɛ toro ni maa si cɛ nafoloko sira fɛ wariko mana don i ni toro cɛ toujours a bɛ sigana ta k'i sɛgɛrɛ n'a sɔrɔla e tɛna nin namara n'i ye toro ye kuma bɛɛ k'a dusu kasilen don a sigilen don a ɲɛ kumunen don ayiwa a bila a kunna ko fantanya b'a la o kɔrɔ ye ni fantanya bɛ ale la dɔrɔn i b'a sɔrɔ i b'a santi a yɛrɛ ka kɛwale la a bɛ sira minnu kan i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma bɛ don a ka ko bɛɛ la parce que ko wari de bɛ ale nisɔndiya nafolo de bɛ ale nisɔndiya nka toro ko ne yɛrɛ ta a man d'ale ye ka wari ɲini mɔgɔ fɛ komi ka mɔgɔ deli ale bɛ fɛ ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛbakun de ye o de y'a to a bololafɛn n'a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ a ka se k'a di mɔgɔ ma n'a ma kun jɔnjɔn dɔn a la n'i ye toro ye ka wari bɔ ka d'i ma a bɛ fɛ k'a dɔn i bɛna taa wari don fɛn min na nka ni ale ye wari d'i ma n'i y'a tiɲɛ ka ban a ma nɔgɔ a ka se ka dɔ wɛrɛ d'i ma tuguni toro bololafɛn fana bɛ ten n'a ye fɛn d'i ma ko hɔn ta baara kɛ ni nin ye ou bien i y'a a ka baarakɛla fɛn dɔ signé i taara ka taa baara kɛ n'a ye kana to a ka tiɲɛ dɛ n'a kɔni tiɲɛna i jija i k'a dilan ka na d'a ma ou bien i k'a ɲɔgɔnna san ka na d'a ma mais ni e nana ale bololafɛn d'a ma ka sɔrɔ a tiɲɛna ka ban e ma se ka dilan fo ka taa diɲɛ wuli e t'ale bololafɛn sɔrɔ tuguni o kɔrɔ a bɛ mifi la a tɛ sɔn ka bololafɛn d'i ma parce que ale tɛ sɔn o fɛn sugu ma o ye kelen ye ani fana toro i b'a kɔlɔsi hali n'i ye cadeau di ale ma k'a fɔ ko hɔn nin minɛ o cadeau in a b'o garder a tɛ sɔn ka tunu dɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bɔra fɛ a kariyalen don ka taa ɲɔgɔnna wari de san ka d'i ma mais diɲɛ na min dila ma cadeau la a t'o d'i ma fiyewu fiyewu hali n'a taara sugu la ka taa fɛn san fana e ka ɲɛbɔ fɛn in fɛ ko fɛn cɛ ka ɲi i b'a kɔlɔsi a kariyalen don k'o mara ka wari d'i ma i ka dɔ wɛrɛ san diɲɛ na a tɛ sɔn a ka fɛn santa d'i ma yɔrɔnin kelen n'i y'a ye a y'a d'i ma c'est que a mago bɛ a bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni bon bi ko fɛn bɛ fɛn valeur ko fɔ fɛn bɛ mɛn si la o de ka di toro ye fini b'o la samara bɛ o la an bɛ se k'a fɔ hali bolimafɛn bɛ o la donc fɛn siman ale b'o de san kosɛbɛ mais fɛn o fɛn n'i y'a don dɔrɔn a bɛ se ka tiɲɛ yɔrɔnin kelen o toro t'o fɛ dɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka fɛn bɛɛ calculé don ka daminɛ depuis sɔgɔma fo su fɛ a kan ka fɛn fɛn kɛ tout est calculé bon o de y'a to ale ka fininako ka dɔgɔ mɔgɔ min don i t'a sɔrɔ ko dɔnniya ka di u ye ko ɲɛɲini ka di u ye ko sɔgɔbɛ ka di u ye kosɛbɛ parce que ko intuition b'u la ko tɛ kɛ ka bali toro la ni ko min n'a ma a b'a caman pressentiment dɔn ka sɔrɔ a wagatiw ma se o de y'a to kuma kɔnɔ n'ale ko karisa bɛ sɔn i ma kɛmɛ sara la 95 o ye tiɲɛ nka n'i b'a fɛ n'i toro ka bɛn an bɛ fɛn damadamani f'i ɲɛna ne lamɛnbaa kana sɔn gɛlɛya ka don i ni toro somɔgɔ cɛ n'a fɔra a somɔgɔ a fa n'a ba i jija i k'o bonya a n'a kɔrɔ n'a dɔgɔninw a n'a furumuso kana to gɛlɛya ka don olu cɛ ka sababu kɛ ale tɛ kulonkɛ fɛn kelen min na o y'a masaw ye surtout a yɛrɛ woloba o de y'a to u b'a fɔ ko juru de bɛ misiden n'a ba fara ka bɔ ɲɔgɔn na a tɛ kulonkɛ ba ko la dɛ ni kɔni k'i bɛ fɛ i n'ale ka bɛn jija ale y'a ba minɛ cogo min na a n'a fa jija k'o fana minɛ ten cogo la mais n'i y'a essayer ka bila olu contre la i n'ale ka diɲɛlatigɛ bɛ tiɲɛ complètement o kɔrɔ ye furumuso min bɛ k'a lamɛn i ka da la k'a fɔ n'i ye cɛ ye toro ye i jija i ka bonya caman ta ka ɲɛsin a yɛrɛ woloba a n'a fa ma n'o kɛra i n'a bɛ bɛn
e furucɛ min bɛ ka lamɛn k'a fɔ k'e muso ka taamasiyɛn toro ye i jija i ka kɛ a somɔgɔ fɛ n'o kɛra lafiya bɛ na filanan ye mun ye toro tɛ kɔngɔ mun ye a ka dumuni ko ma nɔgɔn ce sont des gens très très gourmands o kɔrɔ ye ni ko bɛ se dumuni duman tobi la i b'a jateminɛ i toro ka di kosɛbɛ o kɔrɔ ye e ka kɛ toro muso ye e ka to ka dumuni duman tobi ka d'a ma non sigana t'a la i b'a jateminɛ i ka ko caman bɛ yen o bɛ basigi a bolo i ka ko caman bɛ yen lafiya bɛ na a tɛ kulonkɛ dumuni ko la mais dumuni ko ma dun toro t'o fɛ dɛ o y'a tana ye o de y'a to k'u mana dumuni daminɛ kuma dɔ la a bɛ dumuni kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan kuma dɔ la a bɛ dumuni kɛ fo k'u kɔnɔ fo ka a dépasser on dit que l'excès de toute chose est nuisible ko ko n'i y'a tɛmɛ a dan kan a bɛ kɛ fɛn tiɲɛni ye donc toro ka problème bɛ bɔ yɔrɔ min na o ye dumuni ko de ye mɔgɔ min don fana ko lafiya kojugu b'u ka dakan kɔnɔ kojugu o kɔrɔ toro sunɔgɔ ka d'a ye lafiya ka d'a ye a tɛ gɛlɛman fɛ kuma dɔ la ale b'a fɛ toujours fɛn bɛɛ ka kɛ nɔgɔma ye ale bolo o de ye toro ka fiɲɛ ye bon or que farikolo min dila ma sen ni bolo an kan ka baara kɛ n'a ye bon ne y'i bolo ni sen bila k'e tɛ fosi kɛ n'a ye fo lafiya e mana fɔ k'e hali bɛ taa gudɔrɔnda la e bɛ moto ta ban ka taa bɔ o yɔrɔ la toujours e de bɛ mobili kɔnɔ sen tɛ baara kɛ bolo tɛ baara kɛ o de bɛna kɛ sababu ye ka jouer toro ka vie la ni a bɛna kɔrɔbaya ka don cinquantaine kɔnɔ ou bien soixantaine kɔnɔ o de y'a to u ka bana fanba caman bɛ tali kɛ tension diabète ale ni kɔnɔdimi bon bɛɛ bɛ lafiya kojugu de fɛ donc o b'a yira k'a fɔ toro ni toro sera k'i hakili to a yɛrɛ bakun na ka to ka sport kɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye k'i hakili to a ka dumuni kɛtaw fana na dumuni kɛta sugu jumɛn a ka balo yiridenw na ka caya n'a ye san 40 tɛmɛ a ka to ka yiridenw dun ka caya n'o kɛra a ka kɛnɛya bɛ na n'o kɛra a bɛ se ka si jan sɔrɔ nka ni dumuni kɛcogo man ɲɛ ani a ye farikolo lato yen a tɛ sɔn ka baara kɛ n'a ye min bɛ kɛ sababu ye ka farikolo lagɛlɛya kosɛbɛ kɛnɛya ka na donc i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen bana de bɛ u sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔ don nata kɔnɔ ni u ka sijɛ kɔnɔna ye a cɛman fana bɛ ten a musoman fana bɛ ten o de y'a to n'i ye toro ye yɔrɔ o yɔrɔ a mɔgɔ dennin ka dɔgɔ dɛ a bɛɛ ye mɔgɔbaw de ye toujours kɔnɔfuru b'u ɲɛ ani fana i b'a fɔ kɔlɔsi farikolo b'u la kosɛbɛ bon o bɛɛ ye lafiya kojugu de ye bon farikolo dun n'i y'a lafiya n'i ye lafiya di farikolo ma kojugu n'i kɔlɔsi a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ tiɲɛ donc an b'a fɔ torolakaw ye u ka jija u ka to ka sport kɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye taama b'o la boli bɛ o la ani bon ka to ka nɛgɛ dɔ ta ka to k'u yɛrɛ former kosɛbɛ walasa kɛnɛya ni lafiya bɛ na cogo min na u ka farikolo sira fɛ ani u k'u hakili to u ka dumuni kɛtaw la parce que dumuni kɛcogo bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔnɔnabana caman ye toro ka vie la toro musoman n'i kɔni y'ale furu da la ka fɔ a bɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i n'a ka se ka bɛn donc jija kana to gɛlɛya ka don i n'a cɛ dumuni ko sira fɛ mais o ka fɛn kelen min ka gɛlɛn fana o kosɔn ko toro ale bɛ da mɔgɔ la siɲɛ kelen de an y'o kuma fɔ mais n'ale tigɛl'i la fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ da i la donc toro a tɛ fɛn min yɛrɛ fɛ fiyewu fiyewu ça c'est l'infidélité toro tɛ kulonkɛ la dɛ o kɔrɔ n'i ni toro kɔni kɛla ɲɔgɔn fɛ furu sira fɛ ou bien kanubaya sira fɛ i jija il faut être fidèle o kɔrɔ i ka tilen ale ye donc n'ale sɔmina don o don k'a fɔ ko tu es infidèle k'a fɔ ko vraiment e ye cɛ ye sisan misali la k'e ka sunkurutigɛ ka ca muso b'e bolo fan bɛɛ i ni toro ka vie bɛ ban pewu parce que u ka keleya barika ka bon kojugu a cɛman bɛ ten a musoman bɛ ten bon n'ale tun ye danayabalaya ta ka ɲɛsin ma siɲɛ kelen pe dɔrɔn da la k'a fɔ a tɛ da i la tuguni toujours a b'i ka vie bɛɛ contrôler a b'i ka fɛn bɛɛ jateminɛ donc l'infidélité o de bɛ kɛ sababu ye ka toro caman muruti furu la ka bɔ furu la ka taa furu fan wɛrɛ fɛ donc an bɛ min fɔ cɛlakaw ye u ka da la k'a fɔ toro tɛ o sira fɛ bon et puis encore fɛn min man d'a ye tuguni ka da o kan o ye i bɛna fɛn o fɛn kɛ ale ye i jija i k'a fɔ a ɲɛna joona donc a tɛ mauvaise surprise fɛ quoi ka kanu k'a ye par surprise o ka d'a ye mais ka fɛn cun ale kan ka sɔrɔ i ma fɛn fɔ a ye o ye jigilatigɛ de y'ale bolo o bɛ kɛ sababu ye ka ko caman tiɲɛ a bolo a ko n bɛna misali di ne lamɛnbaa ma an ka kɛ muso b'e bolo sisan min ka taamasiyɛn ye toro ye mais e nana labɛn sabati k'e bɛna muso filanan ta i k'a lasigi i k'a fɔ a ɲɛna soit a ka sɔn a kana sɔn a ka ɲɔgɔn faamuya o la karisa ne bɛna muso filanan ta a bɛ ta mais e ma fosi fɔ a ye
et il préparait comme ça ka fɛn bɛɛ bɔ ka nafolo ni fɛn bɛɛ bɔ ka sin ka na muso filanan ta dɔrɔn k'i bɛn'o cun a kun ka sin ka kɛ jigitigɛ sugu dɔ ye ni min farati dɔrɔn a bɛ ba i ka furu la pewu a bɛ sin k'i ye k'i to yen o kɔni o ye surprise min ye toro ma min bɛ se ka toro dusukun tiɲɛ complètement ka se k'i ko bɔ yen net yɔrɔnin kelen a tɛ k'i fɛ donc an bɛ yɔrɔnin fɔ les mauvaises surprises toro t'o fɛ o ye kelen ye filanan toro ko mɔgɔ kana pɛrɛn ale kunna n'i bɛ kuma fɔ ale ye i b'a fɔ k'a nɔgɔya kana fɔ k'i b'ale diyagoya k'ale don i yɛrɛ ɲɛna sira fɛ a t'o fɛ an bɛɛ b'o kalama o n'i ye misi ta gere ma ni m'i kɔlɔsi a t'i tun dɛ i bɛ misi nɛgɛ k'a minɛ de mais k'a ta gere ma a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kasara lase i ma bɔn toro bɛ ten n'i k'i b'ale karaba ka don ko la a b'a f'i ɲɛna net n t'a fɛ surtout a cɛman yɛrɛ ni ale ye décision ta k'a bɛ nin kɛ sisan muso ka sin k'a fɔ k'a bɛ pɛrɛn a kunna kana kɛ tan taa nin sira fɛ i ye ko bɛɛ tiɲɛ a tɛ sɔn ta ma tuguni hali n'a sɔrɔla e ta ye tiɲɛ ye a tɛ taa o sira fɛ dɛ ale ye décision min ta k'a b'o kɛ a bɛ taa o de sira fɛ k'a yira muso la k'a fɔ ne tɛ siran i ɲɛ i tɛ se ka ne bali ne ka diɲɛko la sinon toro an bɛ se k'a fɔ taamasiyɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na le signe le plus fidèle c'est le taureau o kɔrɔ ye toro ka fidélité ka bon kosɛbɛ o de y'a to i t'a sɔrɔ a caman bɛ yen n'u donna so kɔnɔ ka ban ka daminɛ sɔgɔma fo su fɛ u tɛ bɔ yalaba man di toro ye ka yɛlɛ ka taa yan fɛ n'i ye toro bɔtɔla ye ka taa ci la dɔrɔn c'est que a bɛ taa kun dɔ de la wariko walima dɔ bɛna fɛn dɔ di a ma min nafa ka bon donc ale ka vie basé bɛ sur intérêt ni intérêt tɛ ko o la ale sen tɛ don o la donc o de y'a to u caman teriw b'u jalaki k'a fɔ karisa e tɛ taa bɔ mɔgɔ ye kuma bɛɛ b'i ka so kɔnɔ karisa e ni muso in ka di kojugu e kɔni i kɛra muso mɔgɔnin yɛrɛ de ye kuma bɛɛ i sɔrɔlen bɛ so kɔnɔ i tɛ fɛ ka bɔ bon so kɔnɔna de ka di toro ye ka tɛmɛ kɛnɛmana kan et puis encore ce sont des gens très très méfiants u ka méfiance ka bon kosɛbɛ parce que ni toro tɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn a kɛ man teli ka girin ka don i la parce que ale b'i observer de fɔlɔ k'i jateminɛ nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye nin jogo de bɛ a la a ka adamadenya bɛ cogo di est ce que mɔgɔ ɲuman don wa est ce que mɔgɔ jugu don wa a bɛ jateminɛ kɛ nin de kan fɔlɔ k'i contrôler donc ne y'a ye k'a fɔ e ni ale ka vie bɛ taa a bɛ sɔrɔ ka don i la mais ka sin ka girin ka don i la ka sin ka tɛgɛ di ma karisa an ye ɲɔgɔn dɔ ta o tɛ toro ye dɛ donc an bɛ ɲɔgɔn fɔ mɔgɔw k'a faamuya bon mɔgɔ bɛ o caman kɛ mɔgɔ jugu ye o yɔrɔ de la ka sɔrɔ mɔgɔ juguya tɛ parce que ale t'a fɛ ka don mɔgɔ la ka don i gasi la ale b'a fɛ toujours hali ni ko bɛna don i n'a cɛ kɛlɛ sanfɛ ale ka jo sɔrɔ e kan parce que ale bɛ joona kɛlɛ de ɲini kuma bɛɛ o de y'a to an y'a fɔ cogo min na u ka sokɔnɔsigi ka ca kɛnɛmana man d'u ye awa teriba man d'u ye teriw de bɛna bɔ u ye ka caya nka olu ka taa bɔ teriw ye ka caya o man ca mais o tɛ kulonkɛ fɛn min na o ye balimako ye balimako ka di u kosɛbɛ toro fɛn min ka di toro ye tuguni ka fara o kan n'an bɛna kuma o kan ka baro kɛ o kan kosɛbɛ o ye denko ye toro tɛ a tɛ kulonkɛ denko la dɛ o kɔrɔ ye a ka den bɛ komi nafolo ye a fana bolo kan toro musoman n'a ye den sɔrɔ i t'a sɔrɔ a bɛ den labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ k'a tɔbɔtɔ kana to k'a fɔ k'i bɛ toro den mafiyɛnya kuma bɛɛ n'i m'i kɔlɔsi i bɛ kɛlɛ sɔrɔ toro cɛman fana bɛ ten a tɛ kulonkɛ denko la ani denmisɛnninw ka di ani denmisɛnninw bɛ baro kɛ ani denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ donc ale ka hɛrɛ yɛrɛ baselen bɛ fɛn min kan o y'a ka famille de ye den b'o la fa b'o la ba b'o la muso bɛ o la ani balimamuso donc o ye toro yɛrɛ taalan ye nka toro cɛman i b'a kɔlɔsi ani muso de ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan nka toro musoman fana i b'a kɔlɔsi ani cɛw ka di ka tɛmɛ musow kan kuma caman mais ale ka vie yɛrɛ basée bɛ fɛn min kan dɔrɔn i kana se ma parce que ce sont des gens très rancuniers rancune b'o dusukun na o kɔrɔ ye n'o ye ko ko bila o dusukun na o kɛ man teli ka ɲinɛ o kɔ mais i bɛ taa sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ toro bɛ juguya caman sɔrɔ faso kɔnɔ mais o bɛ bɔ mun fɛ a yɛrɛ ka kɛwale la bon an bɛ min fɔ ka da o fana kan toro ka vie yɛrɛ basée bɛ fɛn min kan ɲɛnamaya sira kɔnɔ o ye sur l'argent an y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na n ko nafolo ka di o ye kosɛbɛ u tɛ kulonkɛ nafolo ko la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ i t'a sɔrɔ e ni o mana jɛ walasa jɛ ka se ka mɛn si la i kana toucher bolola hɛrɛ la ka fɔ k'i bɛ tiɲɛni don a kun o kɔrɔ ye danaya kɔni o b'o de ɲini fɔlɔ adamadenya sira kɔnɔ a kɔni danaya sinsinna ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o sira kun
o de y'a to an b'a fɔ toro ale ka vie a bɛ se ka nɔgɔya mais lamɛnba e bɛ ka lamɛn cogo min na an bɛ ka fɛn min fɔ e yɛrɛ ka tagabolo kan n'a sɔrɔ e ka taamasiyɛn toro ye e bɛ faamuyali caman sɔrɔ n'a sɔrɔ den b'i bolo fana k'o fana ka taamasiyɛn toro ye i bɛ faamuyali sɔrɔ mais n'an ko sisan k'a bɛ kuma toro ka fɛn kan n'o ye a ka baarako ye an b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se ka don o de kɔnɔ ka sababu kɛ baarako filɛ nin ye ale ma nɔgɔn donc toro a bɛ se ka baara sugu bɛɛ kɛ mais mun de bɛ na ni yɛlɛmani ye o kɔnɔna na i b'a kɔlɔsi naturellement si fɛn fɛn i bɛ bange waati min na dolotan de tun bɛ mara kɛ ka bange waati kɔnɔ o dolotan ninnu tilalen don tasuma ani fiɲɛ ani ji ani bɔgɔ la o de bɛ calculer k'a dɔn e ka baara ye jumɛn ye o de y'a to n'i ye toro jateminɛ bien vrai que a mɛlɛkɛ bɛ bɔgɔ la mais i bɛ t'a sɔrɔ toro dɔ ye mécanicien ye toro dɔw bɛ kɛ chauffeur ye toro dɔw bɛ kɛ école maître ye bon i b'a jateminɛ o bɛ dépend fɛn min na o ye dolo ka yɛlɛma cogo ye a tigilamɔgɔ ka bange waati kɔnɔ a bɛ bange waati min na dolo min bɛna mara kɛ ka bange waati kɔnɔ o de bɛ jateminɛ k'a ka baara tagabolo fɔ o tɛ se ka fɔ kunfɛ fo jateminɛ de ka k'o la donc an bɛna bi ta jɔ yan ni ala tala sɔnna ma an bɛna tɛmɛ ni halisa jɛmukan ye mɔgɔ ka se ka a partager hali sisan an bɛna kuma taamasiyɛn ninnu bɛɛ kelen kelenna kan donc ni e mɔgɔ min sera k'an lamɛn kosɛbɛ e bɛna faamuyali caman sɔrɔ i yɛrɛ ka tagabolo la ani i yɛrɛ jɛɲɔgɔn ka tagabolo la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ni ala tala sɔnna ma k'an bɛn sɔn wɛrɛ